Kaduling-duling kayo dun. Number 4. No good. Number 08. What's the number 2? Number 2. Uy! Yung 56 ko. Number. Uy! Number 08. Wala! Pasimero. 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 Di ko alam. Basket. Number 2. Number 2. Number 2. King. Naka-jersey ako naglalaro. Sabi ni manager eh. Pati na kay ano daw. Kay Michael yun. Wala na Team Michael. Kay Michael. Pasimero. Ano wala yung uniforme? Pasimero. Wala kasi talaga. Also, number 4. Just 10 seconds to shoot. Number 26. Also number. Di ko alam. Wait up. Terlalu yang violation. People play number 08, consul number 2. Balikin number 08. 08, go. Consul number 88 plus 50 seconds to shoot. Number, good. Consul number 88 lagi kami kasi kayo. Ikaw na. Number 4. Betul tak? Consul, number 24. Number 24. Basket. Highlight ka na sa nakita. He's gone. Mamaya mag-highlight ako makakuha na sa third quarter. Third quarter rin ba? Uy, tumingin pa! Second na tuloy! Basimero mo, 2! Tawad! Walang kinarapor basket! Number 2, point guard! Point guard? Bago mag-alas 10, tapos na ito. 3 guard up for 3! 3 point to, Papi, 3 point. Number, Paso Basimero. Basimero, Paso. Number 4, Paso number. 26, Paso lagi number 2. Nakuha naman ang second lang. Ayan. Number 4. Nakuha mo, highlight ko yun. Number 4. Umaliwa Paso number 26, mga basket. Foul counted. 5 minutes na one shot. First personal ball, second take off. Ball shot. Ay, para ma-full screen yan. Kasi parang kalahati lang cellphone yan. May kanyan sa gilid, sa harap mismo, may bandang kaliwa. May square dyan. Pag pinindot yung square, naka-whole body po yan sila lahat. Mula pa hanggang ulo. Kitang-kita yan lahat. Required ni YouTube kasi yan na ganyan, nakatayo. Kala ko sa itya. Di ba may square dyan sa harap ng cellphone nyo? Pinito yan, naka-whole body yan. Di nyo na kailangan ipahiga ang cellphone para mag-full screen. Yung sabihin naman. Kaya ginanon yan siya. Nakatayo yung live. Kasi ni-record yan. Kasi mga foreigner, mga tamad magpahiga ng cellphone yun. Gusto yun, pag hawak, nakatayo lang. Tapos pinipindot nila yung square, naka-full screen na siya. Up and down na makikita. Ayun. Makikita lahat yan, full screen yan. Pag pinindot yung square na sa harap nyo mismo. Hindi nyo na kailangan pahiga yan. Ang cellphone nyo, kailangan kahit nakatayo lang yan, okay na yan siya. Full screen na agad yan siya. Pag pinindot yung square nasa gilid. Pag pinindot yung live, di ba? Pindutin nyo yung live, may lalabas dyan na guwit na kulay pula. Sa dulo nun, may square na pula. Ay, may square na kulay puti. Pindutin nyo yun para mag full screen. Hindi nyo na kailangan pahiga. Number